96 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ନଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଦେଖିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଥରେ ଅଧେ ଆସିକିରି ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ କେମିତି ଯାଇଲେ ମୁଁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛି ବୋଲି? ଆगे କିଏ ଗଲା ପଛପଛେ କିଏ ଗଲା ସେ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିପାରିବ? ଟିକେ ଭଲରେ ଆପଣମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି। ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳର କତିପୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ଘଟଣାକ୍ରମଟାକୁ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଭୟଭୀତ କଲା ଭଳି ସ୍ଥିତିକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା, କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଏଠି ଆସିକିରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଇଏ କେତେ ଦୂର ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ମିଡିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛି ତାକୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଆକୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଲିସ ପଚାରିଛି ଡିସିପିଙ୍କି ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ନାଁ ଧରି ବିଜେଡି ବ୍ୟାନରରେ କିଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବକ ଆସିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, परमिशन नहीं कि नहीं, जो मैंने विक्षोभ करती सरकारी क्वार्टर मंत्री की मुख्यमंत्री की क्या घर आगे से माने अनुमति नहीं था, बिना अनुमति रे जबरदस्ती आसिकी ये जो भाया ठग मैंने जाकर क्या घरे पसंदी से भाव में दले आसिकी पहुँचवा ये संपूर्ण अगणतांत्रिक गोटे गणतांत्रिक दल सी जी सब श्रृंखला श्रृंखला बोली दुहाई दौरान से केबे ठीक नुहे। जो मान को सीए भोट दिए दतेश्वर से दलीय एमएलए मान को केते पैसा किणी आग आग स्पष्ट करंतु। अन्य मान को खाली बिक्री हो गले किणीगले नहीं गले किए तार प्रमाण दो ये। तेणु आपण मैंने जो बिक्री हबार स्वर भी सांबादिक हिसाब से मत को प्रकाश कर आपण मैंने बुझा उचित यहाँ गोटे भोट एथेर स्वाधीन मत देवार अधिकार जदिओ गोटे दलभुक्त होकर से केवल भोट देवाई पहुँचापी भोट देवाक सी हूँ हुईप किंतु मुक्त विचार तार प्राधान्य नहीं। भारत वर्षर जिते 37 आसन पर जो निर्वाचन रही सबू निर्वाचन में कहीं क्या जबरदस्ती करके भोट दे पार ना। एथेर एमएलए जड़े भोटर आम मान भली आपण मान भली जमी आम साधारण निर्वाचन में भोटर ये पर्टिकुलर मैटर रे राज्यसभा रे तार इच्छा अनुसार तार पसंद अनुसार तार विवेक अनुसार सी भोट देवार कौन बाधा बंधन नहीं। दलर टिकेट नवा आउ राज्यसभा इलेक्शन निजे निजर मत सब्यस्त करवा यहाँ दुटा भिन्न प्रसंग आपको ता संगे जोड़वा आर कौन प्रासंगिकता नहीं। देवे मु केबे क्रॉस वोटिंग 96 मसीह जो माने अभियोग आणुचंती तांकर जटा मुंडरे जटा नथला। नवीन पट्टनायक मध्य ओडिशा माटी देखि नथले। ओडिशा थरे अधे आसिकरी जाइतले। सी केमती जाइले मु क्रॉस वोटिंग करछि बोली सेतेबेले तो सिक्रेट बैलेट थिला। आ गोटिए भोट क्रॉस वोटिंग रे कई जितवा हारिबा सेतेबेले निष्पत्ति हो नथला। देवी रंजन त्रिपाठी बेईमानी करना विश्वासघातकता करना विवेक अनुसार जहाँ उचित मणिचंती से भोट देइचंती जोटा कि गणतांत्रिक व्यवस्था रे संपूर्ण भाव में अधिकार। नवीन निवास रात के से रही कौन दिन रही आगे आगे किए गला पछ पछ किए गला से कथा किए कह